आजिर भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस 3 सिक्स सेमिस्टर ऑडियो ऑनर्स पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो तुम डीएससी 3 रही से डीएससी 3 तुम जो आकाश प्रतिभा यूनिट 1 रे तो सही आम संपूर्ण भाव में कविताटी आलोचना करवा। तो पे आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में तुम टेक्स्ट बुक रु आलोचना करवा कहीं देखो गोटे पिलाटी जब टेक्स्ट बुक को फॉलो करला तेबे तार एग्जाम रे जेको क्वेश्चन आसू लॉन्ग क्वेश्चन आसू कि शॉर्ट क्वेश्चन आसू से निहाती भाव अटेंड कर पार जो तुम गाइड रु पढ़ो तो मन रख गाइड रु केबे भी तुम सब क्वेश्चन आंसर पाई बोली आशा रखनी किंतु टेक्स्ट बुक रु तुमने 100% सब गुड़िक क्वेश्चन तुमने अटेंड कर पार है कहीं सब टेक्स्ट बुक रु ही तो आसी जाए ना। तो चलतु तो आज वीडियो माध्यम संपूर्ण भाव में आकाश प्रति कविताटी को संपूर्ण भाव में बुझा है। तो चलते डेनगर वीडियो आरंभ करियो। तो राइटर किए ना मधुसूदन के राव है दास राइटर कन्फ्यूज होनी पिला मधुसूदन दास नुहे मधुसूदन राव लिखिं जे कि वर्णमत लिखिं सी है देखो अनंत अपार तुहिरे महा आकाश पृथ्वीर कीटमुई क्षुद्र बुद्धि नर ताले कौन कौन कह देखो अनंत अपार तुहिरे महा आकाश क्या संबोधन कर आकाश को सी कहते कौन अनंत अपार माने जार शेष ना अनंत अपार तुहिरे आकाश पृथ्वीर कीटमुई क्षुद्र बुद्धि नर पृथ्वी जब एत बड़ गोटे मनीष केते बड़ एत बड़ है मैंने केते पृथ्वी तरण गोटे क्षुद्र कुटी माने सॉरी क्षुद्र कीट गोटे एवं क्षुद्र बुद्धि नर गोटे कम बुद्धि थिबा गोटे छोट मनीष मु है कि महान कि गंभीर तोहर प्रकाश भाविले स्तब्ध चित्त हुई महर ताले कौन कि महान गंभीर तोहर प्रकाश किए कहते ना कवि कही वर्णना कर कि महान कि गंभीर तोहर प्रकाश भाविले पूरा स्तब्ध मनटा कौन पूरा स्तब्ध हो जाए पूरा स्टफ हो जाए जोटा कि स्तब्ध हुई मोर मन है माने चिंता करी बसे से आकाश विषय है देखु नथिला जेतेबेले विचित्र भुवन जेतेबेले विचित्र भुवन ए सारा विश्व नथिला पृथ्वी नथिला सूर्य नथिला चंद्र नथिला जो अन्य ग्रह गुड़िक नथिला सेतेबेले देखते सूर्य चंद्र ग्रह तारा बड़ी किछि भी नथिला ए धरणीभूत निकेतन ए धरणीभूत निकेतन किछि भी नथिला अनंत अंधार रे परिपूर्ण थिला सर्वस्तरी हमर विश्व सारा सेते अंधकारमय थिला तबे हमर आलोक प्रदान किए करे जानछन्ती सूर्य तो जेते सूर्य नथिवो तो तारे कौन चारिआड अंधकारमय थिला तो सेबेठारु जेते अंधकार थिला तो देखंतु थिला विश्वरूप रेखा शून्य निराकार विश्वरूप रेखा कौन थिला पूरा निराकार थिला निस्तरंग थिला जेबे अनंत समय मध्य कौन निस्तरंग थिला समग्र विश्व अंधकारमय थिला सेतेबेले कौन आकाश सृष्टि होइतिला आकाश माने बहुत दिन रो अछि माने आकाश देखि से पृथ्वी केमती जन्म होइछि चंद्र केमती जन्म होइछि सूर्य केमती जन्म होइछि आकाश सब किछि जानि छन्ते है निस्तरंग थिबा जेते अनंत समय तो से तो कौन घटना भिन्न घरकार परिवार नथिला जे कारे सृष्टि लीला जगतर केवल जागृत थिले अनादि कारण देखो देश कालातीत काव्य मन आगोचर अनंत चैतन्यमय ब्रह्म सनातन से कारण अवलंबी अनादि कारणे असीम आकाश तो ही कौन महामहिमार ताले कौन कला आमर जितेबाला पृथ्वी सृष्टि होता आम जगत सृष्टि होता से आम आकाश सबकि देखी से कौन चैतन्य ब्रह्म सनातन एवं से असीम आकाश तो ही महामहिम रे अरे आकाश के समाप्ति अच्छी कि आकाश तुम जाच कौटी सरे बोली आशा आकाश हूँ असीम बा कौन तार कौन से निर्दिष्ट सीमा नहीं से महिमा स्तब्ध चित्त जार निश्चित नहीं जार चित्त कौन स्तब्ध होगी लोक मैंने रही जाती मैंने समस्त देखिकी तार महिमा मध्य अपार विराजित थिलु बेढ़ी अंतर अंधारे सहसा प्रथमे उर्मी महाकार नीरे देखु खेरिला अनंत महादेश देखु हाँ महामहेश आदेश साहस प्रकाशे ज्योतिधारा तो शरीर शुभ्र मंदाकिनी जथा व्योमकेशे देखु व्योमकेश केसे साक्षी तुहिरे गगन सृष्टिर प्रक्रिया जो तुम कौन टीका पूर्व कही जो गगन किपर सृष्टि होता ता साक्षी केवल तुहिरे देखिलु केमते ज्योतिर्भेदी तीर राशि प्रकाशिला कोटि कोटि सुंदर संसार केमिति सृष्टि है सब तुहितरे देखीचु आकाश सूर्य चंद्र ग्रह तारा तो
ତୋ ଦେହ ହିଁ ବିନ୍ୟାସ, ତୋ ଦେହରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ। ଗଗନ ମାନେ କଣ? ଆକାଶକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁହିଁରେ ଦେଖିଛୁ ଆକାଶ। ଜଳ ସ୍ତର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ। ଜଳ ସ୍ତର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ତାର କଣ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ। ଭୈରବ କଣ? ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦେଖିଛୁ। କେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆମର, କଣ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭୈରବ ରୂପ ସବୁ କିଛି କିଏ ଦେଖିଛି ନା ଆକାଶ। ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ନମନ, ଅଚର ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ। ନଦ ନଦୀ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ନଦୀରେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛ ତୁହିରେ ଆକାଶ। ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଥମ ହାସ୍ୟ ତୋହରି ଗୋଚର, ପ୍ରଥମ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ତୋର ସନ୍ନିଧାନ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ନାମ କଣ? ଆଡମ। ହେଲା, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି କିଏ ଦେଖିଛି ନା ଆକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ନରନାରୀ ଆଗ୍ରତେ ତୋହର, ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟୁ ତୁହିରେ ବିଧିର ବିଧାନେ। ବିଧିର ବିଧାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆକାଶକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ବିଧିର ବିଧାନ। ହେଲା, ବିଧିର ବିଧାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅତୀତର ଇତିହାସ କିଏ ଜାଣେ ତୋ ପରି, ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ଯେତେ ଘଟଣା ନିଚୟ। ଆରେ ତୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଛୁ ତୋ ପରି କିଏ ବା ଜାଣେ, କିଏ କହିପାରିବ? ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ କେମିତି କଣ ଆକାଶରେ କେମିତି ମାନେ ସରି ହଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁ ହିଁ ତ ଦେଖିଛୁ ରେ ଆକାଶ। ତୁ ହିଁ ହଉଛୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ଯେତେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ତ ତୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ। ତ ଅଗ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ନାଶ, ରାଜ୍ୟ ଅଭୁଦୟ। ତୋ ହିଁ ଆଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଅଭୁଦୟ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ବଳିଷ୍ଠର ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ଗତି। ଯେଉଁ ମାନେ ବଳବାନ ଲୋକର କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ସବୁ କିଛି ତୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ ଆକାଶ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଶ ଲୋଭାଦିର କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋଭର କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେଖିଛୁ ସକଳ ବ୍ୟୋମ ଗମ୍ଭୀର ମୂରତି। ତୋ ପରି ବୁଝିବ କିଏ ପୃଥିବୀ ବେଦନା, ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ତୋ ଭଳି ଆଉ କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ତୁ ତ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ରେ ଆକାଶ। ହେଲା, ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାକୁ ଅବଗାହୀ ଜ୍ୟୋତିତରେ କି ସୁନ୍ଦର କି କଣ ଉଦାସ ଦେହଶ୍ରୀ ତୋହର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶ। କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କୁହ ବ୍ୟୋମ କିଏ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ, ତ ରୂପ ନୁହଁଇ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର। ଆରେ ତୋ ରୂପକୁ ଦେଖି କାହାର ବା ଅନ୍ତର ମୁଗ୍ଧ ହୁଏନି? ଆରେ ତମାନେ ଯେତେ ତମର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଭାବ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତର ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ତୋହରି ଉତ୍ସଙ୍ଗେ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ତୁହି କବିତା ଦେବୀର, ନାଚଲ ଅଗଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରଙ୍ଗେ। ତ ମହାଶୂନୀର ବକ୍ଷେ ଶାସନ ବିଧିର, କେତେ ବେଶ ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉ ପ୍ରକାଶିତ, କେତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ତୁହି ନୀଳାମ୍ବର, ନକ୍ଷତ୍ର ଶଶାଙ୍କେ କେବେ ତ ଦେହ ଭୂଷିତ, କେବେ ମେଘ ଆଡମ୍ବରରେ ଦିଶୁ ଭୟଙ୍କର, ସୁହାସିନୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ କଣ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିରେ ହେବେ ତୋର ପଦତରେ, ସାହସା ହାସଲ ଜାଣି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସେ ମେଦିନୀ, ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀ ଇଚ୍ଛୁକର ଜଳେ ସ୍ତରେ ଇତ୍ୟାଦି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସହସା କଟାକେ ତୋର ରବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରବି ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ, ରଞ୍ଜୟୀ ଧରଣୀ ମୁଖ କନକ କିରଣ, କନକ କିରଣ ଯୋଉ ଅତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପତଳା କିରଣଟା ପଡେ ସେଇଟା ହିଁ କଣ? ରଞ୍ଜନ ଧରଣୀ ମୁଖ କନକ କିରଣେ, ସାହସା ଫୁଟଇ ଫୁଲ ବହଇ ମଳୟ। କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟଇ, କେମିତି ବହନ ମଳୟ ପବନ ଗୁଡ଼ିକ ବହଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ସୁମଧୁର ସ୍ୱନେ, କେମିତି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ଗାଏ। ରଞ୍ଜିତ ଜଳଦ ମଞ୍ଜୁ ଯେବେ ଅବତରି, ବୁଡ଼ଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କରଳେ ତୋହରି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଚୌଦିଗ ଆବରି, ମଣ୍ଡଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଡ଼େ ତୋର କଳେ ବଳ। ମାନେ କୋଳରେ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ତ କଣ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ତ କଣ ତାର କୋଳରେ ତାର ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସର୍ବରୀରେ, ଜାଗଇ ହାବୁକ ମନେ ତୋର ଦର୍ଶନେ, କି ମହା ନୀରବ ବେଦ ପଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ, ସୁରଇ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ଭୟ ସ୍ତବ୍ଧ ମନେ, କାମୁଦି କାମୁଦି ଚର୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କରେବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହର, ନିମିଷେ କରଇ ଆହା କୁସିତ ସୁନ୍ଦର, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେ କଣ କଳୁଷିତ। ହେଲା,
দেখ গভীর নিশিতকারে নিদ্রিত ধরণী স্বপনে তো মহামূর্তি করে দর্শন হসই নীরবে তেণু মহানন্দে ধ্বনি সুপ্ত শিশু দেখে জেনে স্বর্গীয় স্বপ্ন সুপ্ত শিশু সবরে কোণ ছোট শিশুটি আকাশକୁ দেখি সবরে হসিଥାଏ এবং সে স্বপ্ନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଆକାଶ ଧନ୍ୟ ତୋର ମହିମା ମହାଭାବ ଉପୁଜଇ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମହାଭାବ ଉପୁଜିଥାଏ ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୋର ଅନନ୍ତ ନିରିମା ସଂସାରର ক্ষুদ্র ভাব বিনাশই ক্ষণে মুহূর্তকে ঘেনু মতে সে মহাগগন পরমাত্মা প্রাণ সকা মহেশ শ্রীপদে মহা মহাপ্রেমা বেশে অশ্রু বর্ষে ମୋ ନୟନ ଲୋଭଇ ମୁଁ ସରଗର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପଦ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମର ଆକାଶ ପ୍ରୀତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲା କବିତାଟି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ମାନେ କଷ୍ଟିଆ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି କ'ଣ ହିମାଦ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ହିମାଚଳ ପର୍ବତ ଗିରିମାନ ପର୍ବତ ଉନ୍ମୋଚନ ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ତା ସହିତ ମେଦିନୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଠୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନେ ପାଇପାରିବ କଷ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କବି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତମମାନେ ଏଇଠି କବି ପରିଚୟଟା ଅଛି ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ତ ଏଇଠୁ କବି ପରିଚୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତାରି ଦେବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଠି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।